बापा माँ नथिले एका रिमोट रे कोटा लॉक खुले अच्छा एटा खुले देखुन वर्षा होउचे जे केते जोर वर्षा होउचे देखुन पूरा उदा हे गला संगे संग पाइन हे गला एटा देखि पारुथबे आपण माने पूरा उदा ई जगहटा आ कुसीमा भी हमर मार्केट जीवा लई पूरा रेडी हेकिना जुगी छे इटा जे बाजार छिमा का सामान सब आनमा कहि की देखुन से बिचारा ठिया आइचे देखु मुई भी रेडी हे गली न आपण माने देखि पारुथबे ऑफिस लगी रेडी हे गली न ऑफिस बाहर भी आउ टिके थी आदे रेडी पूरा आ वर्षाटा टिके छाड़ी ताहेले आ आशा करछे आपण माने आपण मानकर लाइफ रे बिंदास रहउथबे खुशी थी बंचुथबे आ ठाकुर समस्त को एंते खुशी थी रखुन भल से रखुन हमर परिवार रे भी हमें समस्त बहुत खुशी अछु भगवान को दारू आ आपण मानकर आशीर्वाद सब बेले एंते बने किना रखी थन सब बेले एंती बने किना थऊ और आप लोग शायद अच्छे होंगे अपने जीवन में स्वस्थ होंगे चलिए ये संडे वाला ब्लॉग आज शुरू करते हैं देखते हैं आगे आगे क्या होता है और अभी हम निकले हैं मार्केट गोटे घर को हे किए आसी गोटे मुह ढांकी वर्षा रे किए आसी को छुआ गोटे घर को आसी आम खुशी बाहर मार्केट चलो मार्केट जा बजार कौन आनिब हाँ 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 सब आनिबू चल वर्षा लोक मैंने एपट सेपट हो जाते समस्त आसिगले जगह बहुत भिड़ हुए मार्केट वर्षा लगे सब रखी सडन वर्षा पलैला दियो प्याज के दियो रख बस वेरी गुड केते टका देबी आज मार्केट आसी तो देखो आउ कौन कौन जिनस अच्छी अच्छी देखो बैगण टमाटो पोटल सब अच्छी आउ ये जा देखिए बेटा केते अच्छे भेड़ी अच्छा पातल कर एंते केंते हो जाइए ओहो पाइन पड़ी कौटा कौटा धन कौन देखु पैसा देन अच्छा 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 चल चल देखिए चिकेन फिकेन टे कौन टे नहीं जावा आ पनीपरिया भी जोटा नवा कथा हो गला और टिके समय गला पर आहरी भिड़ हो आस जल्दी आस केमती देखा दे दियो चिकेन अधा के जी दियो लेग पीस दे दियो कलिजा दियो आई पर हाथ धोबू आ फास्ट आज पाग पूरा अलग प्रकार कर माँ खुशी माँ पाग को आज पूरा खतरनाक पाग कर खुशी माँ ठंडा लगुच ठंडा लगुच ओ भाई कौन मौसम है आज मु चीनी नहीं कि आसी जाए आ देखुन फ्रेंड्स मोर सांग आसीगले एटा किरती ब्लॉग बनौचे हो आज मोर सांग संगे जाऊे एटा देखि पारुथबे चलो हमर सांग के तो एरिया रो समस्त जानी थिबे सांग ना किरती है एक्चुअली मते आज का नहीं किना जाउछन काजे ना म कहि सारली न ऑलरेडी जे मोर गाड़ी खराब माने गाड़ी रो तेल सरी जाइछे अच्छे ऑफिस रे अच्छे बोली आज तांकर बाइक रे जाउछन नहीं किना आसबी दुई पर वाला तो हमर इनर लोकेशन देखुन केनते अच्छे आ डीबीएल कंपनी देखुन आज मौसम टा फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया अच्छे देखुन केते सुंदर आज सकालू सकालू वर्षा हो गला हो पूरा तुम साइड है के सबू बेले रोड रे एक्सीडेंट तो समस्त को ब्लॉग माध्यम रे गोटे जिनिस कहबार के चाहूचे तो ये रोड रे गला बेले भाई बहुत सेफ्टी रे जोन आ देखि चाहिए कि रोड क्रॉस करूँ कहीं रोड बहुत खतरनाक रोड है समस्त को रिक्वेस्ट है समस्ते निजे निजे सेफ रे रहून टिके आउ एंते छक गुड़ा रे छक गुटे बहुत डेंजर रोड है देखुन डीबीएल रो जन कंपनी अच्छे ऑफिस अच्छे ये जगह गोटे बहुत डेंजर रोड है आम रोड रे साइड रोड रे बहुत एक्सीडेंट पर डे 3-4 लोग मन डेथ होचे जगह रे तो समस्त टिके देखि चाहिए रहून आउ लोकेशन देखुन हमर साइड रो पहाड़िया जगह किंतु बहुत सुंदर फ्रेंड्स एबे मु एटा घर को बाहर ऑफिस रे थिली आम गाड़ी भी एबे नहीं कि जाउची तेल एठी टांकी रे नथिला बोली मु तेल पकेया पई एठी रखी देली गाड़ी फिलहाल एबे तो ऑफिस रू बाहरी गली मु कुमकुम आज रोसई करिसंते चिकेन तो चिकेन खिया हम बहुत जोर भूक भी लगिलानी बापा माँ जाइछन्ति जाजपुर जाइछन्ति बापा माँ पळैछन्ति बोली बहुत माने मन खराब लागुची एका एका लागुची घरटा पूरा सुना सुना जना पड़ुची जानिथे बापा माँ नथिले घरे घरटा केमिति एका एका खाली खाली लागे जो माने निज बापा माँ को बहुत भल पाउछन्ति से माने ही ठीक यार मानेटा बुझी पारि बापा माँ नथिले एका
ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଲୋକ ଏକା କେମିତି ରୁହନ୍ତି? ମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ବାପା ମାଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା, ବାପା ମାଠୁ ଏକା ରହିବା। କେମିତି ରହିପାରନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରେନି। ଆମକୁ ତ 2 ଦିନ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କେମିତି କେମିତି ଲାଗିଯାଉଛି, ଯେମିତି କି ମାନେ ଆମେ ସବୁ ବାପା ମା ଥିଲେ ଯେମିତି କି ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରେସର କମିଯାଏ। ପଛେ ଦେଖିବାରେ ଗଲେ ବହୁତ ପ୍ରେସର କମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଡର ଡର, ଖାଲି ଖାଲି ଗୋଟେ ସାହସ ଲାଗୁନି ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ। ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ବାପା ମା ଥିଲେ ସେଇଟା ତ ଛୁଆ ପାଇଁ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲାଗେ ନିଜ ବାପା ମା ଥିଲେ। ନିଜେ ହିଁ ଗେଟ୍ ଧରିଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଭରା ହେଇକି ଆସିଯିବ ଯେ ପାପା ନ ଆସିଲେ ଗେଟ୍ ମୁଁ ଧରିବି। କେତେ ସୁନା ଛୁଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଓର ସେୟାର ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିକି ମଣିଷ ଭଲସେ ହଉ। ଧର ୱାଓ କାହିଁକି ପିଟିଲ ଖୁସି ମାକୁ? ସେଇ ଖୁସିରେ ଆମ୍ବ ଟିକେ ଚଟି ଏ କି ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି। ମୋ ମାକୁ କାହିଁକି ପିଟୁଛ? ବାପା ନା ଓ ମତେ ଗୋଟେ କି କୁତାରେ ପିଟୁନା। ତମକୁ ପିଟି ଦେଲେ? ଭଲ ଲାଗିଲା, ଟେଷ୍ଟି କହୁଛି। ମୁଁ ଆମ୍ବ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିକିନା ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଘରେ। ଆଉ ଖୁସି ମାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଖୁସି ମା ବି ଏବେ ଖାନା ଖାଇବ। ଖାନା ଖାଇଛୁ? ମୋ ପାଇଁ ଧନ କ'ଣ ବନେଇଛ ଆଜି? ଚିକେନ ରୋଷେଇ। ଚିକେନ ରୋଷେଇ କରୁଛ? ୟେସ୍, ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଅଛି? କେତେଟା ଅଛି? ଦିଟା। 2ଟା ଲେଗ୍ ପିସ୍। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି? ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ? ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ନାହିଁ? ମୋ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ କାହାକୁ ଦବାନି, ଏକା ଖାଇଦବା। ତମେ ତ ଖାଇବନି, ତମେ ଆଗେ ଖାଇଦବ। ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ତମେ ଅଧା ଖାଇଦବ। ତମେ ଖାଇଲେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଯିବ। ଓହୋ, ନା ମା, ତମେ ଖାଇଲେ ମୋ ପେଟ ପୁରେ? ତମେ ତ କେତେ ବଡ଼ କଥାଟା କହିଦେଲ। ଜିଆ ରିମୋଟ୍ରେ କୋଉଟା ଲକ୍ ଖୁଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଖୁଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଲକ୍ ହୁଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ରିମୋଟ୍ରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନଲକ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍, ଯୋଉଟାକି ଆମ ଖୁସିମା ବତେଇଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଖୁସିମା ଜାଣିଛି। କ'ଣ ଦେଖିଲ? ଏଣ୍ଡୁଅକୁ ଯାଇକି ମାମାକୁ ତା ଡାକୁଛି, କହୁଛି ମାମା ଦୌଡ଼ି ଆସ, କୁମ୍ଭୀର ଆସିଛି। ଦେଖିଛି ନା କୁମ୍ଭୀରଟାକୁ, ଏଣ୍ଡୁଅକୁ ଦେଖିନଥିଲା। ଏଣ୍ଡୁଅ ନାଁଟା ଶୁଣିନି, ସେ ଜାଣିନି, ତ ସେ କହୁଛି କୁମ୍ଭୀର ଆସିଛି, ଏଣ୍ଡୁଅ। ଏବେ ଚିହ୍ନିଲ ଏଣ୍ଡୁଅ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର କ'ଣ? ନା ବତେଇବି ଏଣ୍ଡୁଅ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର କ'ଣ ଚିହ୍ନେଇବି? ଏଣ୍ଡୁଅକୁ କୁମ୍ଭୀର କହୁଛି, ଆମ ଏରିଆରେ ପୁଣି କୁମ୍ଭୀର ଆସିବ। କହିଲା ଏଣ୍ଡୁଅକୁ କୁମ୍ଭୀର କହୁଛି। ଚାଲ, ତୁମ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛ? ତୁମର ଫେଭରାଇଟ୍ ଖାନା ଚିକେନ। ଆଜି ଚିକେନ ବନେଇଛି। ଓକେ, କୁମକୁମ ଚିକେନ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ତୋଳାତୋଳି କରିକି ଆଣି ଆସିଲେ। ଖରା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ହେଉଛି ସମୟ କ'ଣ ନା? ହଁ, ଏବେ ହାତ ଧୋଇବା। ଚାଲ, ସବୁବେଳେ ହାତ ଧୋଇକି ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସି ମା ଆଣି ଆସିଲା ମୋତେ, ଚାଲ ହାତ ଧୋଇବା। ହାତ ଧୋଇକି ପାପନ ଖାଇବ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ ଅଛି ଆମର, ଆଉ ଚିକେନ ଲେଗ୍ ପିସ୍, ଚିକେନ କରି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟି ଖାନା ଅଛି ଆଜି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବା। ଭୋକ ବହୁତ ଜୋର ହେଲାଣି। ଆଉ ଚିକେନରେ ଏମିତି ଆଳୁ କେଉଁମାନେ ପକାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲୋକ ବେଶୀ ଆଳୁ ଏତେ ପକାନ୍ତିନି, ଚିକେନ ଯଦି ହେଲା ଆଳୁ ପକାନ୍ତିନି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ଚାଲେନି ଆଳୁଟା, ମାନେ ଚାଲେ, ଚିକେନ ଏତେ ଆଳୁ କେହି ପକାନ୍ତିନି। ଆମ ଘରେ ପଡ଼େ ଆଳୁ। ଆଉ ଚିକେନ ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ବନେଇଛନ୍ତି କୁମକୁମ। ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଟିକେ। ବହୁତ ଦିନ ବାଦ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଟିକେ ଖାଉଛି। ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଚିକେନ ଝୋଳଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ଭାତରେ ଦେବା। ପୁରା ଗରମା ଗରମ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ନେବା। ଜବରଦସ୍ତ ଜବରଦସ୍ତ। ଚିକେନ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଆରାମସେ ଖାଇଦେଉ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଦିନରେ କ'ଣ ଖାଇବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ।